Hello guys, hello. Ayan, may bago na naman tayong na-discover na game. Ito yung Glory Game. Paano mag-register? Free registration lang guys. Click nyo lang tong register. Then lagay nyo dito yung mobile number ninyo. After nyan, password. Yung password, 6 digit pataas. After nun, confirmation. Ulitin nyo lang yung password. Then send. May magsisend sa inyo na OTP. Lagay nyo lang dito yung OTP. Then register. Kapag okay na yan guys, pwede na kayong mag-login. Kapag meron na kayong account. Paano nga ba maglaro dito guys? Ito, maraming choices ng games dito. May mga Plinko, Fortune Wheel, Color Game, Dragon Tiger, Lucky 9. Maraming choices. Pwede, ito, laruin natin. Color Game. Try natin tong Color Game. Ayan. Nandito sa baba, pwede kayong mamili kung magkano yung gusto nyong itaya. May 1 peso, 10, 50, 100, 500, 1,000. Dahil nanalo tayo nung nakaraan, taya tayo kahit mga 500 pesos. Ayan. 500, wait lang. Ano bang magandang color dito. Select tayo. Yung green, uy! Wala pala green. Ano ba to? Blue. Game. Taya tayo sa green. 500 agad. Ano ba? Try natin. Sige, green muna tayo guys. Green. Green. Oh, galing. 1,000 agad. Isang tayaan pa lang yun. Ay, mimas. Kahit nasa bahay ka lang, pwede ka manalo. Yung 200 ko, laki na 19,000. Wait lang. Taya tayo. Red. Red tayo, red guys. Red. Ang laki na, 20,000 na. Totoo talaga, totoo. Free registration lang yung 200 mo. Ganito na yung halaga. Try natin white. White naman guys, white. Mukhang swerte tayo ngayong gabi na to ah. Woohoo! 1,000! 1,500! My God! Ang laki! Pero nafe-feel ko, white ulit yan guys, white. Then green. White and green. Kung ano nafe-feel nyo, sige go, tayaan nyo lang. Woo! Green. 1,000 na naman. Ang laki. Diba, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka maglaro nito. Red, try. Blue naman guys, blue. Kasi makikita nyo dun sa jackpot, may 3 colors. Pwede nyo tayaan yun, for example, yellow. Blue na naman. Wala tayong talo, guys. Kanina pa tayo nananalo. Mukhang aabot to ng 30,000. May 3 colors dun sa jackpot. Try natin yung yellow. Kasi pag nag-jackpot yan, pwede nating makuha yung 816,000 na yan. Yellow! Oh my God! Ang swerte. Ang galing. 22. Kanina 19, ngayon 22,000. Try natin red guys, red. Minsan ginagawa ko dito guys kapag may tumataya nung may nakastar. Doon din ako tumataya eh. Kasi laging nananalo din. Hindi naman lagi, pero madalas. Diba? Wala talaga tayong talo dito. Wala pa. Kanina pa ako nananalo. Sige, try naman natin yung pink. Try din natin yung, nafe-feel ko yung white. Oh my God! White! Diba? Nice. Ang galing. Marami pang games dito guys. Marami pa. Meron mga Dragon and Tiger. Wait lang. Ano pa ba? Parang gusto ko yung yellow. Tsaka red. Yellow and red. Click ko ba yung yellow? Yun lang. Buti na lang. Red talaga. Galing, wala pang talo. Try kaya natin mag 1,000 dito. Kayaan natin ng 1,000 yung yellow. 1,000. Yellow.
Ayan guys. Umabot na ng 23,000 yung pera natin. Wait lang. Taya pa tayo, taya. Pag umabot yung pera natin sa 30,000, mamimigay tayo sa GCash. Just comment your GCash number. Mamimili tayo na sisenda natin ng GCash. Share the blessing. Taya tayo blue, blue. Blue. 1,000 agad. Ayun, umabot. Pag umabot to ng 30,000 guys, mamimigay tayo. Okay, okay. Wala tayong ano ngayon. Mamimigay tayo sa inyong GCash. Comment your GCash number. Mamimili po kami ng sisendan. Pag umabot to ng 30,000, go! Go for 30,000. Oh, doon tayo sa pink. Pink! Pink! Oh, diba? 2,000 agad. Pag-pray nyo. Pagka may 30,000 na to. Paldo-paldo na tayo ngayon. O red. Pink ulit. Parang na. Pink. Red. Oh! 1,500. Oh my God. Dapat dinoble ko pero okay na. Ang laki pa rin. 1,500. Konti na lang. Pag 30,000 na tayo. Green. Let's go. And blue. Parang feel ko yung green. Pattern ko lang ngayon, kung ano yung tatlong color dun sa jackpot. Yun yung sinusunod ko. Oh, 1,000, guys. Tayo sa blue. Guys, laki nito. Taya. Feel ko yellow. Yellow tayo, 1,000 agad. Green. Oh, mabot tayo sa green, guys. Abot tayo ng 30,000! Oh God. Oh, 2,000. Konting kembot na lang. 30,000 na. Yellow. Feel ko yung white din ngayon. Iba yung feeling eh. Yung feeling na nanalo. White! Diba? Iba yung feeling. Panalo na naman tayo. Walang talo, white. White and red, pink. Red and pink. Ikutin nyo yung color. Yun yung pattern ko ngayon. Iniikot ko yung color. Paano ba ito? 2,000! Oh, dalawang color yung nanalo. Konti na lang, guys. Konti na lang. Malapit na tayo mag 30,000. Red tayo ngayon, red. White. Pag umabot tayo ng 30,000, guys, share the blessing. Mamimigay. Yellow. Yellow. White. Grabe. Buti na lang, 1,000 pa yung white. Ang laki. Feel ko yung pink and white. Feel ko yung pink and white. Pink and white. Pink and white. Uy! Laki. Guys, 3,000 na lang. 30,000 na. My God. 1,000 sa green. Papataas yung pa ako. Nakapataas yung pa ako. Konti na lang. 30,000 na. Green! Guys. 30,000? 30,000? 28 pa lang. Pag tayo 28 pa lang. 2,000 na lang. Go. Pink and white. Pink white tayo, guys. Pink white. 30,000 na yan. Pink white. Oh, pink. Magkano na pera natin? 28,000. Ang laki. Ang laki na ng pera natin. Yung 200 lang. Naging 28,000 na. Kaya tayo sa red. Red. Okay, walang red. Okay lang yan. Hindi laging Pasko, guys. Pero ang laki pa rin ng naging pera natin. Ang laki. Gusto sa kukunin yan. Kaya tayo sa red ulit tayo, guys. Red. 1,000 agad. Red. Red, guys. Red. Red. Oh, red. 2,000 agad. Diyos ko po. Konti na lang. Magto 30,000 na. Marami nang mabibiyayaan.
Konti na lang, guys. Taya tayo sa green. 1,000 agad green at saka pink. Pink at saka green. Pink, green. Pink. Oh my God. 3,000. Oh, 29 na. Konti na lang. Konti na lang. Magto 30,000 na, guys. Konting-konti na lang. Just subscribe, follow nyo lang po kami, then comment your GCash number. Para makapag-share kami ng blessing. Oh, another. Panalo na naman tayo, guys. Panalo, 30,000 na. 30,000 na. O, konti na lang, konti na lang. Pink tayo. Taya tayo sa pink. Pink and white. Pink and white, guys. Pink and white. Subscribe and follow nyo po kami, guys. Ano na? Oh! 1,000. 1,000. 30,000 na. Wala pa. Di pa na-add. Okay lang yan. Konti na lang. Kaya tayo sa... Okay. Kaya tayo sa pink. 30,000 na, guys. 30,000. Pink ulit. Pink. Okay, meron na tayong 30,000. Follow and subscribe nyo po kami. Then, comment your GCash number para mamimili po kami doon kung sino pong mabibigyan ng ating GCash. Maraming salamat po. Thank you for watching, guys.